ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ 36 ନିଯୋଗ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହମତିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିଆଇପି ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି ପାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥଟଣା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। दृष्टि जहाँ जहाँ करने कथा समस्त जो जो सेवायत निजोग गुड़िक से संपर्कित अच्छा समस्त संगे बारंबार आलोचना चली। 36 निजोग आरंभ करके व्यक्तिगत स्तर में विभिन्न निजोग सहित आलोचना चली समस्त सहयोग सहमति नीतिकांति कौन प्रकार समस्या हम ना ये विश्वास हम समस्त अच्छी। बाकी द्वितीय कथाटी रहा जे जो कथा अच्छी जे सेना माननीय मुख्यमंत्री भी कही सारी जे आमे एई थरर कर्डन पास एवं गाड़ी पास जी आम इश्यू कराला विगत वर्ष मानक बहु संख्यार कमे दिज्व।